القطبانية يري فمي مبالا أبوني بدر ما مما وقرأ يمي وفموي الإسلامو سلام بلدلي سلام بلدلي مين يرفرو نفن نونا سلام كلنتي يكون يرتالا من نفن نو بنا فوق سلام كلين بلدلي إن يربان إن يربان ni ma yi boala in yorobal ni ma yi doala in yorobal ire sona ibana ni islam de in yorobal slamaw nam ko in jonjon dira ma folo mi ma ayo nam no ye khalilullah ha o ye khalilullah أيوة على كومين ياتري واتخذ الله إبراهيم خليلا أها نعم أو خليلني الذي يكون أجونيونتا ما هو بتونو كوفلو منا يبي سرقة بوي يبي تونو بيبي تونو أي على يني كوفلو يمشيته ميت تونو أكون ibita poidi bebe tuma kono mbe bede fo koy istisna utala ودل على ما فكر ما وجدك ضالا فهدى ايوه نعم او يغفلين نكفلين te nga ala anyini akofolo mimbe akadun kase hakemina beledelen de betuno kono folo ibe sɔrɔ ka taa i kun bɔ o de la ala b'a lakalan ye ibrahim a ye munumunu saalo ba min kɛ ni ala b'a fɔ an ɲɛna wa kadhalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard liyakuna min almuqinin فلما جن عليه الليل فلما رأى كوكبا فلما جن عليه الليل رأى قمرا فكتاكي فلما رأى القمر الشمس بازغة كما الله سرنا لا فإنك فرنيونك أننا فرنيونك نجمي إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين يني أقوله كالو يه كالولو يه كفنورو يه كنبتو با أبيك فين alabana ay ko intige o ayo fem bangun tige o de nana faranyon ka kuma kan kelen na ka di ala kala man doyima o de la ilaha illa allah o kuma kan kelen barsa kuma kan na ibi tunu folode ka sura ka ta fuy la ilaha no fora o ye tunu mi إلا الله ويكون يروي كما كوين بابا كوين كنو وده لا فين ولا لا كو توحيد ngorate ka ko ala ke kilin la sira mun be ala nyini u fara nyogon ka ka kilin kuma la nyini yuri o le tawhid yere o de la mamu kunte ala kula nudu ye sira caman da ala ko ku kumbe sira nun da de jango u ko fa ku surunya ala la liqarribuna ila allah zulfa liqarribuna ila allah kuma tawhidu qurayre kamiye sira ko fembe ka be fara nyogon ka kikilini abbe fara la nyogon ka kuma kan kelin mina ودي لا إله إلا الله أكما من دوين فرلا نيوان كان كما كان دي كما كان من على كركو خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله ni munum farala ñon kan kuma kayna ay kele yow
ay fɛn o fɛn kɛ an ye ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛkɛra ye o an y'a kɛ fɛn wɛrɛ ye o an ye ɲɔgɔn buruja o an ye kelen ye koyi voilà wallahi an ye kelen ye nka kɛlɛ wɛrɛ kɛlɛba de b'an na min y'i kali ala ye k'a fɔ k'a t'an to yen min y'i kali ala ye o ye bilisa de ye o bɛ kuranna kɔnɔ a y'i kali de فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين أي كلني على كابوني دي أنتو توي أكما أمبكو من آير تو آير دما كلم فنتي أني فندو لبن يوانا ودي أنجوي نوتي عدم دين جوي سا فمن بي يبالما كي جوي يرتي آيرتي شيطانا دي دو sana de do wa on tilamo ko famu ango don kunungo jango bi mi ni nya nana ke finya jugu de be kan ki ibolo be bolo bi aywa ikuna fenga na taka itsiglentu abe wajibiya ala kiram man to intabi sallallahu alaihi wasallam o kan nyongom abe wajibiya an yere uka an ga jamana kono bi an ga ɲɔgɔn minɛ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ silamɛw ni maa minnu tɛ silamɛw ye u ka ɲɔgɔn minɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn minɛ ala y'o kan ka wajibi ye bi ala y'an kɔrɔbɔ a y'an lajarabi fɛn o fɛn nana i bɛ taa sɔrɔ imtihanu don mumini ani kodɔnna i bɛ walanda de bɔ o imtihanu ni lajarabi in na ka ɲuman sɔrɔ a la i bɛ dilali kɛ ni ɲuman min ye n'a b'i ka diɲɛ dilan k'i ka lahara dilan an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi an karamɔgɔ ye fɛn min fɔ n'o ye fara ɲɔgɔn kan ni solidarité ni ɲɔgɔn minɛ ala k'o sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sigi in ala k'a kɛ hɛrɛ ye ala k'a wuli hɛrɛ la san wɛrɛ ta ɲi ala k'a jira an kɛnɛ na k'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛn sababa an bɛ kɛnɛ min kan bi o ye tijaniya kɛnɛ ata islam ni y'a siɲɛ 5nan ye an bɛ nin donba in n'o ye Sheikh Tidiane radiyallahu anhu a ka fusamandiya min na ala y'a d'a ma k'a bila au sommet de la sainteté humaine nin y'o don kunbɛli k'a ladɔnniya k'a di kalandenw ma k'a faamu an b'o kɛnɛ de kan bi an bɛ fɛ ka dɔn ata ye to ɲuman ye ata islam a kɔrɔ de ko bɛɛ b'a fɔ ata a kɔrɔ ye association de tijanites pour l'appel à l'islam o kɔrɔ ye tijaniyakaw de farala ɲɔgɔn kan pour que silamɛw bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tijaniyakaw faralen ɲɔgɔn kan pour que silamɛw bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka laɲini ye min ye n y'a dɔn o de bɛ tugu kuma na o de ye ka tijaniya lakodɔn tijaniya hakika ye mun ye tijaniya tɛ dɔwɛrɛ ye kuranɛ ni sunna a dɔse bɛɛ bɔra o de kɔnɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah salatu ala nabi istighfar o de ye tijaniya ye tijaniya yɛrɛ bɛɛ filɛ nin ye ata an b'a fɔ an bɛ segin a kan an b'an yɛrɛ bɔ confénati kɔnɔ anw ye membre fondateur ye confénati kɔnɔ confénati o de ye jɛkulu ye sufiw ka jɛkulu don tijaniya ka bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ ata ye confénati kɔn mais ata ye confénati jɔbiriba dɔ ye ata san 10 ye ɲɛ ye confénati ma san 2 dafa fɔlɔ donc a dabɔra an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw tijaniyakaw an kana to an ka zawiyaw kɔnɔ ka to ɲɔgɔn dɔnnibaliya la ka ɲɔgɔn kɔnɔya ka ɲɔgɔn hasidiya n ka bon karisa ye karisa ka bon ye ne de ka zawiya ka bon an t'o ɲini an b'a ɲini an bɛɛ ka don ka fara ɲɔgɔn kan o de ye confénati yɛrɛ kun ye a tɛ an ka ata islamiya bali mais a t'an yɛrɛ bɔ a la an ye confénati membre fondateur ye an y'a kɔnɔfɛn yɛrɛ de ye Jawara o de ye kuma la gɛlɛman ye n'o tɛmɛna an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye ata islam n'o ye association des tijanites pour l'appel à l'islam
n'u b'a wele arabukan na ko aljamiya tijaniya liddawa alislamiya minnu tɔn do tɔn min n'a sigira kabini 2004 sigi hukumu kɔnɔna la a ye baara caman boloda a ka baara bolodalenw dɔ ye safari kalo la n'o ye ayiwa farafin san n'o ye silamɛ san o kalo filanan o tile 18 san o san a bɛ sigiba boloda sigiba in a bɛna ka na kuma sufiya kan a bɛ kuma tijaniya kan a bɛ kuma ala ye bonya min di sufiw ma ala ye bonya min di tijaniyakaw ma ala ye bonya min di tijaniyakaw ka sheikhu ma n'o ye sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu ala ye jɔyɔrɔba min d'a ma walijuya kɔnɔna la n'o o jɔyɔrɔba dira a ma ka bɛn safari kalo tile 18 ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san k'o don de ɲɛnamaya ka ɲɔgɔn hakili jigin sufiw ka taabolow la ka ɲɔgɔn hakili jigin masala minnu bɛ yen nɔ ni silamɛw tɔw ni sufiw ma ɲɔgɔn faamu a la ka essayer ka explication di o masalaw la k'o masalaw faamuya nɔgɔya mɔgɔw ma mun kosɔn fɔnkɔɲɔgɔnya min bɛ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye ɲɔgɔn faamu hakili la fɔnkɔɲɔgɔnya in caman bɛ bɔ a la donc kuma ninnu kun ye ka masala ninnu k'u fɔ k'u nɔgɔya k'a lasurunya a tayɔrɔ ye yɔrɔ minnu ye kuranɛ kɔnɔna la a n'a tayɔrɔ ye fɛn min ye alakira ka sunna kɔnɔna la sallallahu alaihi wasallam ani alakira ka sahabaw ka baarakɛtaw n'u ka kumafɔtaw n'u ka walikɛtaw la donc an b'o tayɔrɔw de lajɛ ka sufiya a jɔra masala minnu kan k'o masalaw tayɔrɔw lajɛ olu kɔnɔna la k'o tire ka bɔ kɔnɔna la k'o yira silamɛw la ayiwa an ka baaraw kun ye o de ye donc c'est en quelque sorte an bɛ appel de kɛ à l'islam an bɛ silamɛya masala minnu bɛ yen nɔ ni ayiwa a ɲagaminen don mɔgɔw ma an b'a essayer k'olu masalaw de ɲɛfɔ k'u simplifier k'u nɔgɔya mun kosɔn mɔgɔw ka faamu sɔrɔ a la donc an ka bi sigi kun dɔ y'o ye bi n'i y'a jateminɛ an ye thèmes caman ta thèmes ala ye bonya ko min di a ka walijuw ma a teriw ma an kumana o kan o tayɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye kuranɛ kɔnɔ o tayɔrɔ yɔrɔ jumɛn ye hadisa kɔnɔna la ayiwa n'o tɛmɛna an kumana sufiya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye sufiya jɔlen bɛ jɔsen jumɛnw kan a bɛ fɛn jumɛnw de kan a taara yɔrɔ jumɛn na kuranɛ kɔnɔ a taara yɔrɔ jumɛn na hadisa kɔnɔna la ani alakira ka taabolo la sallallahu alaihi wasallam n'o tɛmɛna tijaniya yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye a jɔlan ye fɛn jumɛn a jɔlen bɛ mun ni mun kan donc olu bɛɛ bɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye mun kosɔn u k'a dɔn c'est à dire an ka taabolow ye min ye n'an ye ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn faamu a ka ca ala fɛ an bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na donc an bɛ kɛ kelen ye donc force an b'o sɔrɔ k'an ka jamana jɔ an bɛ force sɔrɔ k'an ka diinɛ jɔ an bɛ force sɔrɔ hali ka contribuer diɲɛ yɛrɛ ka taaɲɛ la donc an ka sigi kun ye o de ye Jawara. an b'a ɲini i ka foli lase mɔgɔ mɔgɔ ka sitan kelen kan bi. an bɛ foli lase an ka jamana dɔnnibaaw ma an bɛ foli lase an ka jamana karamɔgɔw ma an bɛ foli lase an ka sheikhu n'an ka mukadamuw ma an bɛ foli lase ayiwa tijani kalanden bɛɛ ma ka foli se silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka foli se Mali responsable religieux bɛɛ lajɛlen ma ka daminɛ kabini Sheikh Mahamudu Diko la n'o ye au conseil président ye fo kana se Cerno Hadi Umar Cham ma an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka ministre ma n'o ye ministre Cerno As Diallo ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ an b'a ye silamɛ kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan a tɛ dan nali gansan ma mais a bɛ contribuer n'a ka hakilina ɲumanw ye a bɛ contribuer ka silamɛw bilasira n'a ka faamuya ye faamuya min ni a étendulen don kojugu donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'a dɛmɛ a baara la ala ka bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala k'o bɛɛ kɛ ni ala kɛra bonya ye wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Tijaniya bɛ tarikiya min kɔnɔ malikiya don je crois que mɔgɔw kan k'a faamuya ko bɛɛ ka silamɛya n'i ka limaniya tɛ se k'i kumakan lase dabama ma yɔrɔnin kelen donc o kɔnɔna na an dabaga yɛrɛ masaw t'a la a ye fɛn don an n'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye kira sallallahu alaihi wasallam ye o b'a yira k'a fɔ pour que an k'ale sɔrɔ an bɛ tɛmɛ o sira fɛ ɔ bɛɛ ka limaniya n'i ka diinɛ batuya n'i ka jɔnya tɛ se k'a to i kumakan n'i ka saniya bɛ se k'i surunya kira la donc ka se kira ma o fana kɛra sira wɛrɛw ye ka jigin n'a bɛ fɔ a ma chaîne de transmission o kɔnɔna na khalifaw b'o la seyibaw b'o la i y'a dɔn i tɛna se k'a fɔ kɔni i bɛ kira fɛ k'i tɛ Seyidina Umar fɛ k'i tɛ Seyidina Usman fɛ k'i tɛ Badr Alu fɛ i tɛ se k'o fɔ i tɛ se k'a fɔ k'i tɛ ba Khadija fɛ ɔ donc minnu bɔra olu la ka jigin olu ye o kulukuluw de bɛ yen ka jigin fo kana se Cheikh Ahmed Tijani ma o kɔnɔna na donc anw ko kira ala a kira la ilaha illallah muhammadu rasulillah sɔsɔli t'o la mais an ka jate la ala ye kunnadiya d'an ma
o kunadiya kono pour que an k'a sɔrɔ Cheikh Ahmed Tidiane b'o kɔnɔna na donc a ka kan maa minnu bɔ o sira kan olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka ɲɔgɔn ladɔnniya ka ɲɔgɔn kunnafoni silamɛya yɛrɛ la k'a ka aw ka diina kumaw faranfasiya aw ni ɲɔgɔn cɛ waati dɔw la surtout que bi k'a bɔ o kɔnɔna na donc tijaniya mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ bi o ye alhamdulilayi ka tila k'a ye kulu wɛrɛw fana tun b'a cɛ la donc o b'a yira k'a fɔ an ka silamɛw bɛ bɛn sira kan parce que président de la république y'o de ɲini an ka bɛn an k'a dɔn an ye maliyɛn de ye fɔlɔ mais an ka bɛn an k'a dɔn diina ni bɛn nana mais pour que an ka diina ni hali diina wɛrɛw ka bɛn o min diyagoyalen don an ka kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ fo an yɛrɛ damaw ka bɛn mais silamɛw tɛ se ka bɛn ka kɛ kelen ye ni silamɛw ka ɲinita tɛ ala n'a kira dɔrɔn ye c'est ça n'o tɛ mun b'a to an tɛ bɛn an bɛ sira kelen kan an bɛ taa la maa kelen fɛ yen pour que an ka dama ala sɔrɔ donc an kan ka bɛn mais ni ne hakili bɛ mobili la ni ne hakili b'a la nin ye villa sɔrɔ n m'a sɔrɔ ni hakili b'a la n nɔfɛ jama ka caya maa nɔfɛ jama bɛ se ka tɛmɛ kira sallallahu alaihi wasallam kan hali tubabuw y'o fɔ ko ni hadamaden ka cɛya tun ye jamatigiya ye jama bɛ jɔnni bolo ka tɛmɛ silamɛw ka kira kan tubabuw de y'o ɲininkali kɛ diɲɛ fantan ni naani waati kelen bɛ na a kelen tɔgɔ de bɛ fɔ ka maaw latilen ka maaw labɛn u siyaw tɛ kelen u bɔyɔrɔw tɛ kelen ye bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn kira sallallahu alaihi wasallam de y'o kɛ donc anw tɔw bɛ mun ɲini jamako la tuguni anw tɔw bɛ mun ɲini fɛnko la u ma bɛɛ n'a ka nafolo tun b'a bolo mais kuma dɔw la farikolo galaka tun bɛ a ka dɛbɛ nɔ tun bɛ y'a la donc an kan k'o limaniya n'o bɛn ni o majigin de ɲini ka ɲinɛ diɲɛ fɛnw kɔ maaw bɛ n'a ye an bɛ diina nin bɔ dibi la an b'a bɔ kunfinw bolo ça c'est très important faut que tijaniya karamɔgɔw k'an dɛmɛ diina ka bɔ kunfinw bolo diina nin ye cogo yɛrɛ ka yira mɔgɔw la donc an bɛna baara k'o kan voilà Bismillahir Rahmanir Rahim. Bubakar Jibo Subi Sar ka foli do ka ɲɛsin Mali armée ma. Ay min kɛ faso ye Ala k'aw sara.